Oh. Oh guys. Old pics. Grabe mga kadaan at irang mga kondi di. Kadaan at irang mga display din eh. Oh, may mga telepono. Tapos ang mga historical events nga natabo din eh. Ang mga pictures. Cool ba? Cool ba? Oh. Ha, takori. Wow. Actually, first time ko kumanya, accident pagod lang. Ito uli na kami ni Mrs. Sering ni Mrs. nga baka di ko nagkita-spay. Okay, kikitaon natin kung may dera mga cakes. Tas kape. So, direct na expect guys nga this is how it looks like din ni kay all this time I thought maligot la o sa laka space ba mga 2 to 5 tables la pagka di namon it's actually wide. Actually there are so many tables and chairs inside, and not to mention may dehera igbaw ngayon nga pwede nimo kitaon, like example this one here, maleta, typewriter, oh diba guys, di po mga telepono. Wow, mga old notes and Philippines coins, 100 peso bill, and cameras. Grabe, na-preserve pa nila eh. Grabe talaga. Okay. So, radio. May radyo, may kadaan nga film, mga newspapers. Sorry, mga old phones. Diba? So anyway guys, mga kla, if ever you come to Tacloban and you happen to, want to drink something like coffee, cakes, perhaps, Adelera within the Tacloban proper, the history of the universe of the Tacloban city.